ଭାଇ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ପାଠଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିକା ଆସ୍ଥା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଆପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତ୍ରିଦୀପ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ନର୍ମଦା ଅପା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅପା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆମେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଇକି ଆସେ, ତାର ମୂଳ କାମଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ବିଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପେଲର ଅଫ୍ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣି। କାରଣ ଆମକୁ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଏହି ପୃଥିବୀଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଗଢ଼ିଥିବା, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଖ ହାତ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି କରୁଛୁ, ତାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ତାଙ୍କରି ହାତ ଧରି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ କଥାଟି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ସହରକୁ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠିକାର ଘର ଦ୍ୱାର, ବଗିଚା, ପାର୍କ, ନଦୀ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହିବେ, ମୋର ବୋଲି କହିବେ, ସେଇଠି ଅହଂ ଆସିଯାଏ। ତ ମୋ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆଇନେସ୍, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଘର, ମୋର ଜମି, ମୋର ଦେଶ, ମୋର ଧର୍ମ, ମୋର ସ୍କୁଲ, ମୋର କଲେଜ, ମୋର ଗ୍ରାମ, ମୋର ସହର, ମୋର ସମାଜ, ମୋର ଗୁରୁ, ଏଭଳି ମଣିଷଟି ଖାଲି ମୋର କରୁଥାଏ, ମୁଁ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ନିକ୍ଷେପିତ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଗବେଷଣାର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ଆଉ ତାର ସତ୍ୟଟିକୁ ହରେଇ ବସୁଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅହଂ। କାରଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅହଂ କାରଣରୁ ଆମର ସେଇ ମୋହ ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେଇ ମୋହ କାରଣରୁ ଆମର ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜଗତର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମହାନ କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମାଟିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଫଳତଃ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଫଳତଃ
आमे एठी जीवन रे संसार रे नाना प्रकार विभ्राट दुख जातना वेदना मृत्यु बहु प्रकार उत्पीड़क स्थिति को आमे प्रत्यक्ष करूछु। अर्थात जोठी आनंद अछि सेठी वेदना ठिया हिछि, जोठी आलोक अछि सेठी अंधकार अछि, जोठी ज्ञान रहिबा कथा सेठी अज्ञानता अछि। ई जो भेद बा द्वैत भाव, द्वैत दुई प्रकार हमको दिसुछि। तो गोटिए वास्तवता अन्यटी अवास्तव, गोटिए सत अन्यटी मिथ्या। किंतु ये जो द्वैत अवस्था आसुछि डुआलिटी, तो सेटा आम अहंग्र आमर जो मोह अछि तार परिणति बोली हमको शास्त्रकार माने कहिसंते। कहा जाउछि ईगो डजंट एक्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। मनीष को छाड़ी देले आउ कहारी पाखरे अहंकार नहीं, पत्थर पाखरे नहीं, आकाश पाखरे नहीं, नदी पाखरे नहीं, काठ पाखरे नहीं, मूर्ति पाखरे नहीं, साधारण गोटे तुच्छादि तुच्छ जीव पाखरे नहीं, पिंपुड़ी पाखरे नहीं कि हाथी पाखरे नहीं। हाथी केबे अहंकार करू नहीं जे से पिंपुड़ी ठारू बड़, किंतु मनीष पाखरे अहंकार थिबारु से सबले अन्य सहित तुलना करे, निजको बड़ करिवार चेष्टा करे। ता भितर गोटे भेद ज्ञान तैयारी हुए जोटा को आमे द्वैत भाव बोली कहूछु। ताले आपण मानक मनरे बहुत प्रश्न उठी पारे, ई अहंकारटा प्रकृति रे कोन? से अहंकारटा होची ए डीप अनकॉन्शियस कंडीशनिंग ऑफ माइंड बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस टू सोसाइटी। आम समाज रे आमे जन्म नेला मात्रे आम सामने रे परिवार आसी जाए, परिवार पर स्कूल आसे, स्कूल पर धर्म आसे, धर्म पर मंदिर आसे, मंदिर पर विद्यालय महाविद्यालय माने आसंती, महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय आसे, विश्वविद्यालय पर चाकरी स्थान आसे, आपण सरकार आसंती। अंतर्जातिक ठारू आरंभ करी बहु जातीय संगठन सहित प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में आम जीवन जड़ित। ये माने समस्ते मनुष्य को गोटे प्रकार कंडीशनिंग, ता मनर गोटे प्रकार सीमा परिसीमा डूज डोन्ट्स नीति अनीति सब तैयारी करती। सेटा ताकू गोटे कौन करे ना गोटे मुक्त मनीष परिवर्ते गोटे निवृत्त गोटे प्रकार क्लोज्ड संगुप्त गोटे मनीष परिणत कर दिए। एवं प्रकृत रे आमे आम जीवन रे जहा किछि हासिल करिछु, हमर शिक्षा, हमर चाकरी, हमर अर्थ, हम धन जन बल प्रतिपत्ति क्षमता जहा आम चारिकड़े अच्छी, अर्थात मीन्स ऑफ द नेचर आम चारिकड़े जो प्रकार साधन रही, मोर गाड़ी अच्छी, मोर घर अच्छी, मोर पिला माने अछंती, आम ए जो मोर मोर कहू से मोर जहा किछि अच्छी, मोर शिक्षा ठारू मो माने शरीर पर्यंत ये समस्त आमर अहंकार सामग्री। कहीं ना एगुड़ा हूँ आउटर जिनिस गुड़िक, बाहर जिनिस। भगवत गीता रे श्रीकृष्ण अध्याय 2 रे 62-63 श्लोक रे गोटे चमत्कार कथा कही, ध्यायतो विषयान पुंस संगते उपजायते संगात जायते काम कामात क्रोध अभिजायते। अर्थात ये जो मनीष माने ये संसार रे परिभ्रमण करवा भारी भल जिनस, आम तो से आसीचु विश्व, किंतु विश्व को आसला भितर आपे जोटा सुंदर से सुंदरता को देखिकी आम कहूँ ब्यूटी इज द फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड। जदि सेटा होची तांकर पदचिन्ह, ताले आमे से सौंदर्यर पथचिन्ह रे जाऊ कि सुंदर शब्द, सुंदर चिंता, सुंदर भावना, सुंदर कर्म, या ये जो दिव्य कर्म रे आमे न जाइकरी मनीष केते मार पेंच सुकुआ हाटरे पशिछि, केते आईनी कानून पुलिस व्यवस्था भितर ता जीवन को से छटपट करुछि। तो ये कौन करे ना जिते से परिभ्रमण करे, यदि यथार्थ भाव में ताको परिभ्रमण आसुन थाए, विश्व परिभ्रमण विश्व पर्यटन, ताले आत्मा कौन करे ना ये से सब वस्तु सहित निजको धीरे धीरे एकात्म करनी, सांग करनी। तो जिते सांग हुए
ଯିଏ ନିଜର ନୁହେଁ ଅଥଚ ଆମେ ତାକୁ ନିଜର କରୁ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସଂଘାତ। ଏଇ ସଂଘାତ ଭିତରୁ, ଆସକ୍ତି ଭିତରୁ, ଆସକ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଡି ପ୍ରତି ବି ଲୋକଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ଏଡିକ୍ସନ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଯାଉ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ପୁଅଟା କଣ, ତାର ଆତ୍ମାଟି କଣ, ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଉ। ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ଅଥଚ ଆମେ କହୁଥାଉ ସେଟା ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ଆସକ୍ତି ଭିତରୁ କାମନା ଜାତ ହୁଏ, ଆଉ କାମନାର ପରିପୂରଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋହ ଆସିଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅହଂ କହୁଛୁ। ଏଇ ମୋହ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଂ ଆସିଗଲେ, ଅହଂ ଆସିଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହବ ଯେ ମହାତ୍ ସମ୍ମୋହାତ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୋହ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହବ। ଆପଣ ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରିବ। ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରିବ ମାନେ କୋଉ ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରିବ? ଆପଣ ଜଗତର ହଜାରେ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ, ଗାଡି ଘୋଡା, କଳ କାରଖାନା, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବା କଥା ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ମୋ ହାତ ଧରି ମତେ ବାଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଜୀବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକରଣ ସେ ମୋ ଚାରିକଡେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଦେବା, ଆଉ ସବୁ କଥାଟା ମନେ ରହିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ। ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ସୁଧ ମିଳେ, ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେଟା କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତେ, ସେଇ ମନେଟା ଭୁଲିଯାଏ। ଫଳତଃ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶାତ୍ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ସ୍ମୃତି ନାଶ ହେଲେ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବା କଥା, ଯୋଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ପରମାର୍ଥ ସତଙ୍କୁ, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପତନ ଘଟେ। ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅହଙ୍କାର କଣ କରେ ନା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଇଯାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଲାଇଟ୍, ବୁଦ୍ଧିଟା ହଉଛି ଆଲୋକ, ଇଗୋ ଇଜ ଡାର୍କନେସ୍। ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲେ ଏ ଆଲୋକ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ମନେ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥାନ୍ତା, ଆମ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ସେଇ ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଡେଲିକେଟ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋମଳ, ବଟ୍ ଇଗୋ ଇଜ ହାର୍ଡ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଯୋଉ କଠୋରତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଜୀବନରେ ଏତେ ତୀବ୍ରତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ହାର୍ଡ ହିଟିଂ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଚାର, ଏ ସମସ୍ତ ଆସୁଛି ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ବୁଦ୍ଧି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ନାଶ ହେଇଯିବ, ସେଟା କେମିତି ନାଶ ହେଇଯିବ ନା ଇଗୋ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଏ ରକ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି। ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବାଛିବେ ନା ପଥର ବାଛିବେ? କୋଉଟା ବାଛିବେ? ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ କହେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଅସତ୍ୟ କହେ, ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ମାୟା ବୋଲି କହେ। ନିଜେ ହଉଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚାରିକଡର ଝରକା କବାଟ ଖୋଲିଦେବି, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲ, ନିଜର ଅନ୍ଧକାର କରି ବସନି, ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ବଡ କରିଦିଅ, ବିରାଟ କରିଦିଅ, ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଅ, ନିବୁଜ କରି ରଖନି। ନିବୁଜ କରି ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଅହଂମନ୍ୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୂର୍ଖତା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ପବନ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯଦି ପାଇବ, ସେ ବଢିବ,
प्रसारित हब प्रवाहित हब किंतु अहंकार टा हूँ रुद्ध पवन रुद्ध कोठरी सी हूँ प्रतीक। तो इगो हूँ गोटे आइलैंड अहंकार गोटे एपरी गोटे दीप सी ता चारिकड़े केवल नर्क गुड़ाक ही रही। अहंकार एपरी गोटे दीप आइलैंड जार सराउंडेड बाय हेल ऑफ मिजरी जंत्रणार बा जो कारुण्यर गोटे अति करुण परिस्थिति दयनीय अवस्थार गोटे चारिकड़ घेरिकी रही। किंतु जितेबले आपण से अहंकार भितर मुक्त हेबे सेतेबेले ही आनंद पाइबे। हैप्पीनेस राइजेस लाइक ए सन एंड ईगो डिसअपियर्स। जेभली सूर्य उइले कौल घास रो उपरे काकर उभे जाए से भली जेतेबेले आम भितर प्रज्ञा ज्ञान बुद्धिर उदय हब ब्राह्मी स्थिति आम पाखक आसब सेतेबेले एई अहंकार उभे जब। तेणु आपण को व्यक्ति अहंकारी आउ कौ लोकटी निरहंकारी से कथा जानवे केमती। हैप्पीनेस इज द डेथ ऑफ ईगो। जो मनीष पाखरे प्रकृत रे से मोहटी नष्ट हो जाइछि से अज्ञानताटी नष्ट हो जाइछि से मोहकारटी नष्ट हो जाइछि अहंकारटी नष्ट हो जाइछि सी गोटे खुशी मनीष सुखी मनीष आनंदित मनीषटे। आउ जेतेबेले आम जीवन को अनेक प्रकार दुख विषाद संघर्ष जातना आसे सी कौन करे ना नोरिशेस आवर इगो आमर अहंकार को से एक प्रकार बढ़े दिए। जदि आमे हमर ऑफ गॉड भगवान जो तरीका अच्छी प्रकृतिर जो कौशल अच्छी भंगारुजा जरिया वेदना बोध जरिया जंत्रणा जरिया नाना परीक्षा निरीक्षा भीतर दे आमको से आलोकर आनंदर राज्य को नेबे सेटा जदि मु जानू नहीं ताले कौन करिवे ना मो दुख रे आहुरी पड़िबी। ऑल बिटरनेस इन लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम ईगो रिफ्यूजिंग टू एब्डिकेट। आमे सब जाबुड़ी धरू एब्डिकेट करू एटा मो चाकरी एटा मो पदवी एटा मो पैसा एटा मो जमी एटा मो घर एटा मोर पिला एटा एभली जो एब्डिकेशन रही सेटारे जो जिद करू आमे से बिटरनेस ऑफ लाइफ सब सेइथरो आसुची। आउ सबठारु जरूरी कथाटी हला आपणक जीवन रे जेतेबेले अहंकारटी लोप पाइबो द ईगो विल बी ड्रॉप्ड सेतेबेले आपणक जीवन को आनंद आसीबो। केमिति आसीबो को मार्ग रे आसीबो जेतेबेले अंधकार दूर हुए आलोक आसे से भली जेतेबेले ईगोटा अंधकार आलोकटा होची आपणक जीवन को आसीबो लव। लवटा कहीं होनी ये होनी जे मु मोर तोर करुछि मु एकुटिया खाइदेवी मु एकुटिया सुखरे रहिबी मु एकुटिया कमई करिवि मु एकुटिया बड़ती करिवि मु एकुटिया मो 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 ये जो मो कार लड़ई तार भितर प्रेमटी मरी जाए। तेणु जो प्रेमर उदय हम सबु दिगरु फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस सेतेबेले आनंद ही आनंद आसीबो। तेणु प्रेम होछि आनंदर मार्ग एवं आनंद मध्य प्रेमर मार्ग। ये अहंकारटी आमको कौन करे ना सबु बेले अटकाए जे द ईगो डजंट वांट टू बी होल आमको संपूर्ण पूर्ण हवा पाई से कथाटी मना करे। जो आपण को मो खंडे जमी को 5 डिसमिल जमी को मोर बोली कहूँ मो भाई को लड़ुची मारपीट करुचे किंतु जदि समग्र वसुंधराटा मोर बोली भावी कौन असुविधा सन्यासी मान से करती समग्र जगत जो मुझको आपण रामकृष्ण परमहंस कथा कहते से कौन कहते मन जे राजा विश्व जार प्रजा सामान्यत नहे राजपुत्र है पितार धने आमार पूर्ण अधिकार। सकल विश्वर जे राजा से परम प्रभुंकर मो संतान मो पुणी राजपुत्र सामान्य नुहे तेणु पितांकर समस्त संपत्ति मोर अधिकार रही। आपण समस्त धरित्री को चतुर्दश लोक को निजर भावियर किसी असुविधा अच्छी कि सेड़े बड़ चेतना आम मान पाखे है समग्र वसुंधरा हूँ मोर घर जेते यही ज्ञान हम से आपण महाऋषि मान कहे जे वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधा हूँ मोर कुटुंब मोर परिवार यहाँ हूँ आत्मार परिवार।
आमे सब रक्तगत परिवार रे अटकी जाइछु भाई बंधु कुटुंब भितर once you are whole the ego cannot exist जो दिन आपनक भितर से भूमा चेतना तयारी हबो विराट चेतना तयारी हबो विश्व चेतना तयारी हबो से दिन आउ आपनक भितर ई क्षुद्र अहम रही परिबो नाही एवं आजिर तारीख रे ई पूर्ण हबाटा पूर्णांग हबाटा गोटे होची टू बी होल इज टू बी हेल्दी ता होची प्रकृति रे स्वास्थ्य रो लक्षण स्वास्थ्य कहले स्वस्थ निज भितर रहिबा ब्राह्मी स्थिति रे रहिबा एवं आउ जे स्वस्थ थाए निज भितर परिपूर्ण थाए से होची पवित्र से होची होली आम जगत रे देखंतु केते संघर्ष अछि भारत पाकिस्तान युद्ध भारत चीन युद्ध मुसलमान हिंदू युद्ध मुसलमान ख्रिस्टियन युद्ध माने आंध्र प्रदेश सहित बांग्लादेश आई जो कर्नाटक रो पड़ू नाही केरल सहित तमिलनाडु रो पड़ू नाही नेपाल सहित बांग्लादेश रो पड़ू नाही जो एते झगड़ा रही आम परिवार रे भी रही सासु बहु भितर झगड़ा होची भाई भाई भितर होची आम अनुष्ठान मानक निज निज भितर केते झगड़ा होची मते लगे इट इज अ लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एटा केवल संघर्ष पय आमे बुलिया को आसीथिले भगवान हमको आनीथिले ये सुंदर सृष्टि चलो देखियो केडी सुंदरता अछि पृथ्वी किंतु ता सुंदरता को आडे गलानी आमे किंतु चपल कंथा पय माड़ पिटे होछु ई जो जते बेले आपनकर एई समग्र दृष्टिटी को बा सृष्टिटी को भलो पाउ नहंती भलो पाइबा आपनकर जीवन रे नाही भूमा चेतना नाही विश्व चेतना नाही सेतेबेले आमे समस्त गोटे कॉन्फ्लिक्ट भीतर को चली जवा द ईगो एक्जिस्ट ओनली इन द स्पिरिट हम ए संघर्ष भीतर मोर तोर केते बेले आपन छोटो हेतले जेतले आपनकर बापा गोटे सुंदर जिनिस टाणचंती गोटिए जिनिस आनते आपन तिनि चाहिबे कोन करंती कहले एटा मोर कहि के आगे 4 दिन लड़े हो तापर से जिनसटी भांगी चाहिए ना when you are fighting with yourself the ego exists एवं अन्य सहित लड़ीबाटा जेति की जरूरी आउ बेसी लड़ाईटा है हम निज सहित मु आज जने मोर बंधु कहथि आमे गोड़ को हाथ ठारू इन्फीरियर भाबु गोड़ बाजी गले जोहार करू आमे आम मन को आम देह ठारू सुपरियर भाबु तेणु आम डिविजन टा जो द्वैत भावटा आम भीतर भी अच्छी माने पुरुषटा नारी ठारू सुपरियर कि से ब्राह्मणटा शूद्र ठारू सुपरियर ये जो कॉन्सेप्ट गुडिक कॉन्फ्लिक्ट रो कॉन्सेप्ट आम निज भीतर भी मोर आत्मा मोर प्राण ठारू बड़ ये सब जो धारणा गुडिक आम भीतर मो गोड़ हाथ मुंड भीतर आमे अनेक समय बहु प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करूछंती ये जो डिस्क्रिमिनेशन एटा तयारी करूछि फाइटिंग ये कॉन्फ्लिक्ट टा कोन करे ना हम ईगो को बढ़िबार सहयोग करे एटा तार नरिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट टा किमिति ना जंदि कॉन्फ्लिक्ट सते जे परि ईगो रो खाद्य फूड वाटर सेया एटा सब पाइले जेमिति गछ माने बढ़ंती सेंति हम ईगोडा बढ़े पिला बेले आमे गुटे चमत्कार गप्प पढ़िथिले म आपन मने पके दछि एते सांकेतिक गल्प अथच सेही बयस रे हमर पढिबार माने ओते बुझिबार बयस ही नथिला म आजि तक काहे कि मने पड़ला से गल्पटी मोर जने दुजन बंधु को पचारि कि से गल्पटी को संपूर्ण करली जे मोर मने भी नथिला कि जने ऋषि थिले से ऋषि को पाख को गुटे मूसाटे दौड़ दौड़ी आसिला जेतले ऋषि कि आराधना करुले से मूसाटी को गुड़ौला गोटे बिराड़ी मूसाटी ऋषि पाख आसिक कोल पाखे बसीगला ऋषि कौन कले कहले तो बिराड़ी गुड़ौ तो तू गोटे बिराड़ी हो तू टे बड़ हो कॉन्फ्लिक्ट थिला मूसा बिराड़ी भितर आज भी अच्छी बिराड़ी जमी से बण रे बोलिला बण रे तो बाघ अच्छा बाघ बिराड़ी को गोड़ेला से ऋषि कहले ठीक है तू गोटे बाघ हो से बाघ होगा पर देखिले से नारी थी से मूसाटी गोटे माने फीमेल स्पेसीज थिला सेति पई त बाघुणी कर दिया हला तो से बाघुणी टी को गुडीला मनीष माने गुडौथिले से कहले ताले तू गोटे ऋषि कन्या हो जा मनीष हो जा आ ताठर सुपरियर ते तई प्रकार डिसाइड हो जे तो झियोटी हला तार विवाह दरकार अछि
ତେଣୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଋଷି ଜଳ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ମୋର ଏଇ କନ୍ୟାଟିକୁ ମାନସ, ଯୋଉ ପାଳିତ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋ ମାନସ ସନ୍ତାନ ସେ, ତାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ତମେ ହେଲ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ୟୁ ଟେକ୍ ଦ ବ୍ରାଇଡ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ମେଘ ମତେ ଘୋଡେଇ ପକାଏ। ସେଠୁ ମେଘକୁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଋଷି କହିଲେ ନେଇଯିବାକୁ, ସେ ମେଘ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ପବନ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପବନ ମତେ ଘୋଡେଇନି। ତ ପବନ କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପବନ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପର୍ବତ, ମୁଁ କେମିତି ଶକ୍ତି, ମତେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ସବୁବେଳେ। ସେଠୁ ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ତମେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପର୍ବତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଡେ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ, 1000 ଖଣ୍ଡେ ମୂଷା ଜୁଟିଲେ ମତେ ଖୋଳି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଡି ପଡୁଛି। ସେଠୁ ଋଷି ଦେଖିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ, ଯଦି ମୂଷା, ଯୋଉ ମୂଷାରୁ ଏଇ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସେଇ ମୂଷା କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ମୂଷିକ ଏଇ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ବଲିକ କାହାଣୀ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଘ ପବନ ସହିତ, ବାଘ ବିରାଡି ସହିତ, ବିରାଡି ମୂଷା ସହିତ, ପବନ ମେଘ ସହିତ, ମେଘ ପର୍ବତ ସହିତ, ପର୍ବତ ମୂଷା ସହିତ। ଶେଷରେ ପରିଣତି କଣ ହଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ, ଇଗୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦଉଛି। ଶେଷରେ ମୂଷା ହବାକୁ ପଡିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଗର୍ବତା ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କାରଣ ରହୁଛି। ମୁଁ ବଡ। ଏଇ ମୁଁ ବଡର ଭାବନା ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବହୁତ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମୋଦିତ ହେବେ, ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ନା 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 ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥିବା ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ନମନୀୟତା ରହିଛି, ବହୁତ ଜେନେରସିଟି ଅଛି, ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଭାବବୋଧ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି ଦରକାର, ମତେ ଅନେକ କିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅହଙ୍କାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚେତନଶୀଳ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲାଣି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ସେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ତାର ପ୍ରତିଭା, ତାର ଗୁଣ, ତାର ଟୋପାଏ ଲୁହ ବି ତା ପାଇଁ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଦେଇଛ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ବଡ କଥା ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ପରମଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର କୃତଜ୍ଞତାଟି ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବଞ୍ଚେ। ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାଟା ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅଭାବବୋଧ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଦିଆହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯଦି ପବନ ବି ବହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଘାସ କେରାଏ ବି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଛି, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଖରା ପଡିଛି, ଶୀତ ଦିନ ଆପଣ ଘାସ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚଢେଇ ରାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମା ତାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରୁହ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା କାହିଁ କହୁଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଅହଙ୍କାରରୁ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଅହଙ୍କାରଟା ଜଡିତ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଥିବା ଲୋକ ନିବେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବା ବା ନିବେଦିତ ହବା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ନା when one exists only by the divine and for the divine। କେବଳ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ବାଧା ବନ୍ଧନ ସବୁ ରହିଛି, ବହୁ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଆସୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଇଗୋଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଇଗୋଟାକୁ ଦୂରତା କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବେଦନା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଭେଦ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବା ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିଥିଲେ ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେ ଦେଖେ ସମଷ୍ଟ ଲୋଷ୍ମା କାଞ୍ଚନ, ଅର୍ଥାତ୍
ଯେ ଗୋଟେ କୁଟା କ୍ଷୀରଟେ ଯେମିତି, ଗୋଟେ ଘାସ ପତା ଯେମିତି, ଗୋଟେ ସୁନା ବି ସେମିତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘାସ କେରାଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସୁନା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି କେତେବେଳେ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ବାକି ବାହ୍ୟକରଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି, ଆମ ଶରୀର ଅଛି, ମନ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ମିଶି। ତ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛୁ, ତର୍କ ଖୋଜୁଛୁ, ଏଇ ମନ ତାର ସବୁ କରୁଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ଉପନିଷଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଗୋଟେ ତିଳ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣି ହଉଛି କି? ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହଉଛି? କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ଘିଅ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ପର୍ବତ ଭିତରେ ନଦୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଝରଣା ହଉଛି, ଝରଣା ହେଇକି ନଦୀ ହଉଛି। ପର୍ବତ ତଳେ ଜଳ ଥିବ, ଏଇଟା ଭାବି ହଉଛି? ପଥର ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କାଠକୁ ଗୋଟେ କାଠ ସହିତ ଘଷି ଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ସମିଧ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମରି ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉଟା ଆଜି ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଠି ପରା ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ତାର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକରକ, ଯେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ଆମେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଉପନିଷଦରେ, ଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମାନ ବୃକ୍ଷେ ପୁରୁଷୋ ନିମଗ୍ନ ଅନିଶୟା ଶୋଚତି ମୁହ୍ୟମାନଃ ଜୁଷ୍ଟଂ ୟଦା ପଶ୍ୟତ୍ୟ ଅନିମିଷ ସମସ୍ୟ ମହିମାନମ୍ ଇତି ବିତଶୋକଃ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବା? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି କହିଦେବେ। ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ଅହଂଗ୍ରସ୍ତ, ମୋହକାର କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଉ ନିମଗ୍ନ ରହିଛି, ସେଇଠି ରହିକି ସେ ପରତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅକ୍ଷମତା ହେଇକିରି ଶୋକାକୁଳ ହଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ବିରାଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ମହିମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିତୋଷୋକ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଲାଭର ଉପାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା କହିଲି ଯେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବିପରୀତଟା ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅସତ୍ୟ, ପାପ, ସୀମାବଦ୍ଧତା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ହଉନାହିଁ ଏଇ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ମଣିଷର ଗୋଟେ ପତନ ହେଇଛି। ସେ ପତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ବହିର ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଲେ, 7th chapter, The Ego and the Dualities, ବା ଅହଙ୍କାର ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବାଇବେଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦାମ ଇଭ୍ର କଥା କହିଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦାମ ଇଭ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ କାରଣରୁ, ଆସକ୍ତି କାରଣରୁ, କୁମୋହ କାରଣରୁ ସେମାନେ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ବିକୃତି ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କଣ? ଆମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱର ଅଖ୍ୟତାନରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିନଉ, ସେଦିନ ଆମର ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବେସୁରା ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ବେତାଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଭୂମା ଚେତନାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଡେଇଁପଡୁ। ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅହଂଟାକୁ ରାଜଧାନୀ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜଧାନୀ କିଏ ହବା କଥା?
आत्मा बा चैत्य सत्ता आमर राजधानी हवा कथा ईश्वर राजधानी सीधा आम जेतु अहंता को साइटिकी रखीचु भूल बसत आमे ताकू ही आत्मा बोली मानि नेचु मु बोली मानि नेचु प्रकृत रे से अहंता से अज्ञानताटी से मोहटी आमर मु नुहे मु होचंती निजे स्वयं आत्मा तेणु श्री अरविंद कहते अहंता हूँ ये परभर्स रिफ्लेक्शन ऑफ द साइकिक और जीवात्मा आत्मार विकृत छाया मूर्ति यदि आत्मा संपर्क रे आम ज्ञानटी असंपूर्ण ताहले आम भितरे ये ज्ञानटा आसीबो व्हाट वी कॉल आवर सेल्फ इज ईगो आवर ट्रू सेल्फ इज डिवाइन मांकर वाणी आमे निजको निज बोली जोड़ा कहूँ सेटा हूँ प्रकृत अहंकार किंतु प्रकृत रे आमे हूँ दिव्य ट्रू सेल्फ आमर सत्य सत्य सत्ता हला स्वयं भगवान एवं समग्र उपनिषद रे सेटा कठ उपनिषद हो सतर सतर उपनिषद हो भगवत गीता हो ये संपर्क रे बहुत कथा कह जाए कि भाव रे आत्मा आम भितर सत्य सत्ता ही रही ट्रू सेल्फ है जितेबाला सावित्री रु श्री अरविंद ताको लिखिले सेतेबेले भी ये कथाटी को से लिखिछंती जे द ट्रू लाइट इन द कैवर्न हार्ट हमर हृदयर गुह्य अभ्यंतर भितरे हृदयर अभ्यंतर भितरे से सत्य आलोकटी रही से आम इनटू द हिडन रीजन ऑफ द हार्ट आम भितरे ए सत्ता रही भगवत गीता कहते 15 अध्याय 15 श्लोक जे सर्वस्व च अहं सुधी सन्निविष्ट मु समस्त हृदय रे सन्निवेशित हो रही किंतु आम हृदय अच्छा आम जानी तो पारना ना असुविधाटा ये आम कौन करुचु यही जगत रे आम आत्मा को आमर जहाँ सत्य सत्ता ताको आम अहंकार बेढ़ी रही अंधकार भली जदि आम आत्मा को राजधानी करि थांते अहं जगार ताले आमे एई जगतर सौंदर्य संगति प्रेम आनंद तार जो माने नांदनिकता रही तार जो अनन्य दिव्यता रही ताको आमे बुझी थांते किंतु असल रे श्री अरविंद सावित्री पुणी कहते ईगोज फैक्ट्रीज एंड मार्ट्स सराउंडेड द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ द सोल आम सुंदर आत्मा गोटे जदि मंदिर होता है से मंदिर चारिकड़े अहंकार तार कारखाना आउ सब दुकान बाजार खोली ईगोज फैक्ट्रीज एंड मार्ट्स सराउंडेड द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ द सोल ताले मु गोटे कथा पिला दिने भाबुथिली मु पढ़ी गोटे बही जिते ओडिशा रे प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर तैयारी होता ता चारिकड़े बेलर बण थिला बेल गछर आपण परिकल्पना करंतु बेलर बण गछ बेलर बण से बण भितर गोटे विराट मंदिर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं अंधार रे अच्छी से अंधार भितर विग्रहटी गोटे दीप जलुची निष्कंप कई कोलाहल नहीं बजार हाट नहीं से आपण जड़े जीवे जो विराट निमग्न चेतनाटी से परिव्याप्त हो जो स्निग्ध नीरवताटे परिव्याप्त हो प्रवेश कला मात्रे आप दिव्य हो उठे किंतु आज ता चारिकड़े कौन अच्छी ता चारिकड़े बजार हाट लंबी जिते बड़े ये कारखाना लंबी जाए बजार हाट लंबी जाए यदि आम आत्मा चारिकड़े अहंकार चक्रांतटी चारिआडे गढ़ी उठे ताले को प्रकार दयनीय अवस्था भीतर को आम प्रवेश करुवा जानी पारुछंती जदि मंदिर स्निग्ध नीरवता को छाड़ी मु बजार हाटरे निमग्न रही व्यस्त रही मोर उत्थान हो पतन हो निजे बाजी कहीं आम जापारुनु ना आम पाखे से अंतदृष्टि नहीं अधिकांश मनीष एठी बहिर्मुख तेणु आम जो चेतना रहीचु जो मानसिकतार रहीचु बहु संस्कार प्रक्रिया भितर संसार को देखुचु संसार संस्कार प्रभाव रे रहीचु एठू संकीर्णता और कुसंस्कार गुड़िकर सृष्टि होछि
ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହଉଛୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଦରିଦ୍ରତା। ଏଇ ମଣିଷ ଯେ ଦରିଦ୍ର, ତାର ବଡ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ 2 ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କେତେବେଳେ ନା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, ତାକୁ ଗାଈ ଖାଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ବାଡ ପକା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଡଟା କଣ ସବୁଦିନ ଥିବ? ଗଛଟା ବଢିଗଲା ପରେ ସେ ବାଡଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବା କଥା। ବାଡଟା ହଉଛି ଅହଂର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇଗୋ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ପଜିଟିଭ ଇଗୋଟା କଣ ସବୁଦିନେ ଥିବ? ସବୁଦିନେ କଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବି ଜଗତ ସହିତ? ମୁଁ ଜଗତର ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସୁଥିବି, କହୁଥିବି ଏଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ଜଗତଟା ପୁରା ମୋର ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବି ମୋ ବଜାର ହାଟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ପଡୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମ ଆତ୍ମା, ଆମ ଶରୀର, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଏ ସବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମାନେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ରହୁନାହିଁ, ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବାଧା। ତେଣୁ ଆମେ ଅହଂରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୋଧ ହଉଛି, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଗୋଟେ କାମନାର ହାଟରେ ବୁଲୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇଯିବି, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳ ଭଳିଆ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ବଗିଚା ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ସେଠି ଫୁଲ ଆପଣ ତୋଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ତୋଳିବେ ଜରିମାନା ଦେବେ। ତେଣୁ କାରଣ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିବା ଯାଇଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଅବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦିଗ, ଯୋଉଟା ଗଭୀରତମ, ଯୋଉ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ତାର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେ ଅହଂଟି ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆମ ଗୁଣ ଯେମିତି 3ଟି, ଆମର ତାମସିକ ଗୁଣ, ଆମର ରାଜସିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଆମର ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବନ୍ଧନ। ତାମସିକ ଗୁଣଟା ଆମର ଲୁହାର ହାତକଡ଼ି, ରାଜସିକ ଗୁଣଟା ଆମର ରୂପାର ହାତକଡ଼ି, ଆଉ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣଟା ସୁନାର ହାତକଡ଼ି। ତେଣୁ ହାତକଡ଼ି ତ ହାତକଡ଼ି, ସେ ଲୁହାର ହଉ କି ରୂପାର ହଉ କି ସୁନାର ହଉ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କରେ, ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ସବୁ କେମିତି ଭ୍ରମରେ ପକାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା। କହିଲେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, କୋଉଟା ନବ? ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ବାଛି ନେବ। ଆଉ ସେଇ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠୁ ପୁଣି ପଚରା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ କଣ, ଯେ ରାବଣର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରାମଙ୍କର। ତ ତମେ କୋଉଟା ନବ? ତମେ ଲୋକେ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାଛିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିକିରି, ଗୋଟେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ କରିକି, ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମ ମାନସିକତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ତେଣୁ ଗୁଣାତୀତ ଆତ୍ମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଆମର ଏଇ ହାତକଡ଼ି ରହିଥିବ, ଏଇ ବନ୍ଧନ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ବା ଅହଂକୁ ମଣିଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା। ସେଇଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଜଗତଟାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚମତ୍କାର ବାଣୀ। ଜଗତଟି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗତଟି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏ କଥାଟି ଭାବିବେ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ଯେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପୋଜରେ ଦେଖୁଛି ଆଜି ବସିବାର, ସେଇ ପୋଜରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ହଜାର ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମ ଅହଂ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିକି
एई संसार हाटरे बुलुछु वर्तमान आमे जदि आम भितरे थिबा परमेश्वर को आविष्कार करने को चेष्टा करू ताले आमर ये विक्षुब्ध जो दुखमय जगतर आमे सम्मुखीन होछु सेठी सम्मुखीन हवा नहीं आमे प्रशांति और आनंद मध्य को आसीबा आत्मज्ञान भीतर को आसीबा ब्रह्म ज्ञान भीतर को आसीबा चेतनार पवित्रता भीतर को आमे समस्ते प्रवेश करिबा जेते बेले हम चारिकड़े जो सत्य सत्ता होचंती तार मूल केंद्र ताको जदि आमे ग्रहण करि परिबा एई समय अनेक समय आमर विश्वास हुए नहीं जे प्रकृति यह कौन संभव आम कौन दिव्य हो पार आम भितर परम सत्यांग पाई पार आम अहंकार को लेकिन बंचबारे आम केते निरुपद्रव रही पारछु केते कंफर्टेबल रचु केते प्रकार सहज होकर रहीचु किंतु प्रकृति रे जते बेले विज्ञान घन अति मानस आसीबो सेही प्रकाशर उषा काल जते संसार को स्पर्श तो कर सारलानी आउ जते तार कार्यटी धीरे धीरे अग्रगति करुथबो सेते बेले गोटे दिव्य जीवन सृष्टि होता आम चारिकड़े देखंतु 200-500 वर्ष तले मनीष इलेक्ट्रिसिटी जानि नथिला कंप्यूटर जानि नथिला किंतु आज बुद्धि बଳରେ मनीष कोठी पहुंचला केते परिवर्तन होछि विवर्तनर केते लीला चली पारुछि तेनु जो अहंपूर्ण प्रकृति अपरा प्रकृति आमे रहिचंती सेटा जे दिव्य परा प्रकृति रे प्रकटित हो एथिरे आदौ संदेह रखिया उचित नुहे तेनु आजिर दुनिया रे जे एई भली गोटे दिव्य परिवर्तन घटिया को जाउछि ए कथाटी को जी प्रकृति रे अस्वीकार करूछि से गोटे अहंग्रस्त अविद्या तेनु आमे समस्ते सेई सत्य ज्ञान को आमंत्रण करिबा ताको अभिनंदन करिबा सेई सत्य ज्ञान को धारण करिया पई आम भितर एक स्वीकृति तयारी करिबा आम भितर एक स्थान तयारी करिबा स्पेस आम भितर सेई भली एक पवित्र मंदिर तैयारी करिबा जो थे से सत्य सत्ता आसिक रही पारिबे तनो ताको ही कहा जाउची सत्य ज्ञानम अनंतम आनंद ब्रह्म आत्म प्रकाशम तेणु सेही आनंद प्रकाश हेबे और आजिर आलोचनाटी को मु सावित्री रही धाड़ी सहित समाप्त करुछि नेचर शैल लाइव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड ई जगत रे संसारटी ई प्रकृतिटी रहिछि भगवानंकर जो गोप्य निराकारंकर गोटे कौन कर मैनिफेस्ट कर अभिव्यक्ति दब द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले आज मनीष जो अहम चेतना रे रही से जगह सत्य चेतना आत्मा अंतरात्मा सत्य आसवे सी दायित्व ने दि अर्थली लाइफ बिकम्स दि लाइफ डिवाइन यही पार्थिव जीवन परमंकर दिव्य रूपायन हम यही पार्थिव जीवन परमंकर दिव्य रूपायन हम समस्त मांकर कृपा भिक्षा करुछि आपण मान को अनेक 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 शुभेच्छा धन्यवाद कृतज्ञता वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आज आलोचना थिला अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान आमे मां को नाम जप सह पाठचक्र को एठी समाप्त